I posljednji misterij danas gledati nove klipe, danas ovdje igramo Dishonored 2, naš ovdje je izašao i drugi deo pre nekih 5-6 mjeseci, ali sad je izašao i free trial, znači imate kompletne 3 misije da igrate besplatno, tako da to je od 6. do ne znam kog aprila, tako da to možete da igrate. Tako da idemo kampanja, new game, idemo ovdje, idemo medium i neću tutorial, pošto sam ja već to igrao. Tako da sad ću da vidim koji mi je FPS ovdje, znači FPS na very high mi je negdje oko 30, znači ono tipa 35, 6 pa pa na 29 i tako to. Tako da ajmo da pogledamo ovo i da vidimo šta se ovdje dešava. 15 years ago, in the middle of a plague that nearly destroyed Dunwall, a paid killer assaulted the palace where I was born and stabbed me. Evo da kažem, pošto su mi sjebane slušalice, ja ništa ne čujem, ugašen mi je zvučnik, tako da ne znam šta govori ko. They would have succeeded, but my father, Corvo Attano, hunted them down and cut their conspiracy to pieces. All these years later, am I the ruler my mother wanted me to be? Now, we face a new crisis. A monster the papers are calling the Crown Killer has been picking off my enemies and dressing it up like my father and I are responsible. I don't know whether to get on a ship and sail to the opposite side of the world, or to have everyone around me executed. Ok, evo završilo se, onaj prvi deo. Tako da imamo i ovaj drugi. Watch your step, Majesty. I'm not looking forward to all the ceremony today. Your signet ring, there, you're ready. Thank you, Alexei. Open the doors. Ok, sad je malo pa FPS. Ali ne vez. Loyal subjects, we're going through a difficult time, but today we honor my mother, the late Jessamine Caldwin. May her memory survive through the ages. Desno, gore, dole, Emily, you look tired, Father. Ok, ovo nam je otac, the anniversary of Jessamine's death will be easier, but it never is. I wish Mother was still the Empress. I don't think I'm very good at this. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the Crown Killer, eventually. People are saying it's you, that these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. The ceremony will be over soon. Royal Protector and Father. I should have passed a law against that combination of titles years ago. Ok, ne znam ko je ova, ali ona kao što vidim je umrla, tako da sad vi kao daju respekt. Inače, pošto prvi put igram ovo na životu, s razlogom i puštam se ovo da gledate, jer ono da sam već igrao ovo pa snimam to ponovo, onda bih ovo preskočili, pošto nije tako onda gledam i ja. Mechanical soldiers? Šta je ovo? Amazing. What is this, Ramsey? I didn't authorize those things. Your Imperial Majesty and Royal Protector Corvo Attano, Sad ne mogu više a pomerati. native of our homeland. Draconis offers condolences on this sorrowful day, and gifts to remind you of our nation, the rising star on the southern horizon. We thank you, Your Grace. Save your thanks. For now, I give you the greatest gift of all, family. I present the lost sister of Jessamine Caldwin, your rightful empress, Delilah Caldwin. Impossible. My mother had a sister? My dearest niece, hello. It's not true. My father was Emperor Euhorn Jacob Caldwin, and Jessamine was my younger sister.
At the time of her death, I wasn't ready to make myself known to you, and I was forced to leave Dunwall. Koliko će još uloga, već 5 minut trajao. If you really are my Skoro 5 mother's minuta. sister, you're welcome to stay as long as you like. Little sparrow, blackened by bad memories, I'm here to relieve you of your crown. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal protector. How naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful Empress has returned. All hail the Empress Delilah, first of her name. Arrest Emily Caldwin and her father for the crown killer murders. What? Ajde, ovo dakle tu morali da sam potpisao ošto. Ajde sad ovo je zastavljeno. Ali ovo je zavrlo. Ovaj Deprefil je velika glupost. Evo ga 6 minuta već. Play as Emily ili play as Korva ili da Korva Atano i Emily Caldwin. Rule of the Empire of the Assassin started command by her šta? Ne mogu pročitam. Sekar, ok. A ovo je legendary world protected with the ne znam ja šta and figure and infamy from the time. A mislim recimo njega. Play as Conway. Ili Corvo, sorry. Recimo njega. Čekaj, on je sad nju skamenili. Jel me zezao? Ja sam izabrao onda nju, Emily, on je vjerojatno njega skamenili. And how long had you hidden the mark of the outsider? I expect it's a Bože, wonderful koliko je story. ružno. I'll lock him in the Nije Empress's ništa loše. chambers, and then I'll bring him to Coldridge Prison until his trial. My father lost it all. Yeah, Sent but me to that's the a city wish we watch, tried. one step above begging. Think I had to take your orders. Nismo uvijek Poor dugi intro Tano, ide. son of a Zirconin tradesman. Captain Ramsey, I heard shouting. Ali opet meni Lord čak i kad je na Corvo, very high, what znači sad ću da vam happened? pokažem kad se bude završilo. That'll be all, Oh. Captain Mayhew. Čak kad je na very high ne izgleda mi nešto specijalna Oh, grafika. that's the Royal Protector's Ok, ova fancy likuša ubijena. weapon. What kind of sword folds in half? Ovaj Deprefil još više pogoršava. Ok, je li to? On ti kaže da je to. Nije još kraj. There's a legend in the city watch, the Empress's last resort, Ok, ajmo na trenutak, idem Options, Visuals, evo kažeš možete znači Field of View na maksimum, Quality znači sve na very high, zašto fog to stavi na high, to je zašto je bilo smanjeno, i gdje mi je Depth of Field da ugasim. Znači ovdje je samo Light 6, evo Advanced Settings, tu imamo HB+, tako da idemo Yes. Idemo ovako, je to zato što onako mnogo grozno. To kad zamuti baš ne izgleda. Tako kao što smo mogli vidjeti znači na very high je. Je li to? Nije još, ajde What happened? Alexei, the throne room, Emily. To. Evo, znači ljudi igramo kao Koru, znači stavit ću na početku ovog intro, ću da stavim kada preskoči, tako da igramo kao Koru i ajde još jedan da vam pokažem, znači Options, Visuals, vi kako Visuals kao drugačijim fontom. I Medium je isto drugačijim fontom, zato sam i ne prvim to za. Znači kao što možete Field of View je na 100. Inače, rezolucija ovakva, zašto ako stavim na HD onda budu one margine crni, uopšte ne izgleda lepo.
texture edit, znači na very high se sve, može na ultra ili na ultra, onda mi bude po 10-15 fps i izgleda lepo. Evo post processing na FXA high, znači tu ima i TXA, ali onda ima ovo, ali to ne mogu, onda će mnogo da smanje FPS. Bloom kamera, motion blur i depth of field ugašen, zato što samo smetaju, kao i ovaj lens flare. I, čekaj, no, aha. I tako, to malo povećava FPS ako ugasi, tako super. I light shift i red shadow stoji off, to jest yes, i ovdje HBAO plus je upaljeno. Tako da ove, znači na very high i imamo evo sad trenutno 30, evo 40 FPS-a, 44, tako da ajmo set alarm. Okej, da imamo šta ovdje dalje ima, šta ovo? Use typewriter. Okej, pisat će mašina. Aha, okej. Šta ovo? A, da ugasimo samo. Možemo ovdje nešto. Opa. Savrati globus pa da ti padne. Tu idi. Da idemo dalje, okej, tu možemo da izađemo. Inspect, tamo. Inspector, yes. Znači, okej, možemo i da jedemo, super. Aha, fresh food replenishes your health while rotten food will not. Okej, zanimljivo. Inače, znači, kao što sam rekao, igramo sa lik koji se zove Cora, također ima i Emily Kingston, ja mislim, već sam zaboravio. Okej, ja postavit ćemo alarm. I on, tako da izabrali smo njega i onda idemo kroz ključanicu. Kako može ovoliko da se pomera? Okej, to je to. F unlock. Okej. Ali sad, ajmo da vidimo gdje može da nađemo taj ključ. Znači, ja kao što vidite, grafika nije opet nešto specijalno. A kao što sam sad pokazao, znači na very high je. Što je ono, čekaj, window. Super, ajde vidimo kako to izgleda, ne znam ni gdje smo. Otvorimo i ovaj prozor. I onda otvorimo, okej, ovaj prozor je već otvoren. Sad, gdje bi ja mogao da nađem taj ključ? Gdje bi ono što mogao da se nalazi? Mislim da je negdje, evo 50 FPS čak dostižem, što je sjajno. Ne znam gdje bi smo mogli da nađemo. Ajmo čučnemo pa da vidimo. Dole. Evo mi sviđa ovaj tepih. Malo detalje. Da li negdje ovdje? Okej, ajmo da vidimo. Da li? Kako ovo ima veze? Što ja mogu gledam kad mi to ništa ne znači? Okej, ja se bacam na pronalazak ključa. Okej, ljudi, upravo sam našao jednu stvar, znači ovdje je bio nekakav tekst koji, znači dugački tekst nisam ni čitao. I također, znači, da mogu ovaj papir, ne mogu, ali ima i ovdje. Znači, ovo je kao schedule for middle songs Eve, ali to je moguće ako hoćete pročitati vi. Novi dokument je dodat i sad se ja pokažem. Znači, ljudi, okej, čekaj, aha, ovo je taj writer, okej. Htio sam pokažem ovo, pogledajte. Znači, možete da izađete kroz prozor. I sad sam ja mislio da vam to snijem. Jer je možda ovdje negdje baš ključ. Okej, mogu od negdje se uhvatim. Okej, ova very high grafika nije nikako. Znači, nema ni ovdje ključ.
A dole ako ispadnem, ja sam mrtav. Tako da, ajmo nazad. Aha, a tako znači. A, zanimljivo. Kako su oni sad svi mrtvi, nemam pojma. Mogu je to tipa loot, to ne. Ok, tepe ćemo kasnije, ali ovdje imamo što još ovdje ima. Nisam znao da može na tu foru. Ok, ajmo to da ugasimo, ne treba nam. Ne, zašto pusti ovaj harp. Eto je to kad ne možete vidjeti svoj odraz. Kada sam vampir. Ok, ajmo sad ti što hoćeš. Is Lady Emily all There's a right? coup underway. She's imprisoned for lack of a better word. You've got to get out of the tower. Maybe through Emily's safe room. There was a captain earlier today, down at the docks, looking for you. Get away and help Emily. I'm sorry, Captain Mayhew. Goodbye. Ovdje ima dosta cutscene. Inače, šta je ovo? Znači, kao neki mač to. Read the new mission clue, read the journal. Need my ring to open the safe room. Aha, Ramsey has it. Won't open without my ring. A, je. Ok, znači imam mission clues, znači imam dva tu. Imam mission items, objectives, born charms, lures and maps i travel log, znači gdje sam sve bio. I ja tu. To ima što je valjda što sam ja prvo video. Audiographs, lore i maps. Ok. To je, čekaj, što mi pokazuje? A, safe room, a ne mogu da otvorim to. Ok, šta je ovo? Čekaj, a me zašto da ja sam moram... Ok, J full tutorial. Ba alt, ok. You can pick cover as you return to original position. Dobro, to sam znao. Već. E sad hoću tebe. Polako. Tako. Uzeli smo mu ključ. I sad ćemo da ovo otključam. Ajde. Ja mogu ja s tim ključem ili... Ne, ipak ne mogu ja s tim ključem. Ok, ajmo izvadimo ovo nazad. Vidimo šta dalje tu ima. Nekako dokumenti se pokupe. Throne room. Šta mogu ovo da razbijem? A, to je samo takav efekt, ali... Ne možete to stvarno uraditi. Ok, ovdje nema ništa se pokupi, gledam da možda ima tako neko dokument koji je ispao. Op, nisam te vidio, čekaj. Ok, sad kad sam pritisnuo pauzu, vidio sam tutorials ovdje gdje ima, tako da to ovdje imamo samo, aha, Association Awareness. A, to su kao ti novi tutoriali koje smo vidjeli. Ok, njegovu uopšte nisam vidio. Ova sad će početi da krvari. Ima tu nekog, nema tu nikog. Mogu defense blocking, ok, to znam. Gledam da može ovdje nešto se radi, znači možda spustimo dole, ali to ćemo posle. Vidite, to je throne room, kad spustimo. Hoćete vidim da je mogao... Aha, eto ga taj ključ. A ne, ovdje je samo ključanica. Evo ga otvorimo. Ok, tu sam pokupio sad nešto i da vidimo šta je još ovdje. Sad se baš ovdje je 60 FPS-a lagano. To mi se sviđa. I da li ovdje ima još neko? Da inače ovdje možete jete. To je isto zanimljiva stvar. Malo kreativnosti ovdje. Nema ništa, još jedan gledao gdje ne možete se vidimo. I možemo da upalimo vodu očito. Jako zanimljivo.
Ok, ljudi, ja mislim da bismo ovdje mogli da prekinemo. Ovdje bismo mogli samo da skočimo, ali nekada normalno postoji stepenice. Ma ne znam da vidim ko je tu. Da li ima nekoga? Ne vidim. Ok, možemo njega da ponesemo, ali nećemo. Ok, ljudi, ja mislim možemo ovo da uzmemo empty bottle, to će nam sigurno trebati. Aha, to je distract enemies. Ok, ajmo da je dropujemo. Lep fizika. Znači, ja mislim da bi to bilo to, prekinut ću ovdje, tako da ćemo u sljedećoj epizodi da nastavimo dalje, znači tačno ovdje gdje smo stali. Ovdje u tutorialu sam otključao još jedno combat i vital assassination. Tako da to je bilo to na svidio ovaj klip, ako jeste obavezno nosite like, komentar i subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada ćao!